দক্ষিণবঙ্গে যখন বৃষ্টি এবং বৃষ্টির জন্য বন্যার অবস্থা এবং ফারাক্কা ডিবিসি জল ছাড়ার জন্য তো দক্ষিণবঙ্গে অনেক জেলাতে বৃষ্টি অলরেডি হয়েই গিয়েছে। সেখানে মানুষের কি অবস্থা আমরা সকলে জানি। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে ছাড়াও আরেকটি বঙ্গ যে উত্তরবঙ্গ, সেই বঙ্গর কি অবস্থা, যেটা আমাদের বাংলার বলা হয় ভূস্বর্গ, অনেকে বলে শৈল শহর দার্জিলিং, সেইখানে কি অবস্থা আপনারা দেখুন কিভাবে ধস নামছে এক লাগারি বৃষ্টিতে। বিজন বাড়ি কি অবস্থা, এবং দার্জিলিং হতে সিকিম যাওয়ার যে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক, সেখানের কী অবস্থা। প্রত্যেকটা জায়গাতেই জল জল আর জল জল। এক লাগারি বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি এলাকার ধস, সেখানে মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করবে তাদের একটা আস্তে আস্তে সংশয় দেখা দিচ্ছে। দেখুন কিভাবে ধস নামছে, রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, অনেক রাস্তা নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যদিও একটা থাকে সেটা ঘুরপথে অনেক জায়গায় যেতে হচ্ছে, হসপিটাল, স্কুল, কলেজ, সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা কি হাল হবে আপনারাই বুঝুন। আপনারা দেখছেন সোহান নিউজ 24 বরকুত শেখের রিপোর্ট। हाम्रो यो अप्पर तकबिया स्थित पिङ डाँडा छेउको यो बाटो है, पहिला पनि यो ठुलो पहिरो गएको थियो हिजोअस्ति मात्रै, पहिला भन्दा पनि। अनि यहीँनिर अहिले चाहिँ है पानी परेको, यो 3 दिन खुरुखुरु पानी परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् माथिबाट फेरि पहिरो झरेर ल्यान्डस्लाइड भएर ब्लकेज भएको छ। यहाँबाट चाहिँ अब मान्छे पनि छिर्ने सम्भावना छैन, रुखहरू पुरा है एकदमै झरेर तेर्सिएको छ। यहाँ चाहिँ एकदमै मान्छे पनि हिँड्नु मुस्किल स्थितिमा छ। अन्त पानी पनि यसरी जम्मा भएको छ। यो पानी चाहिँ अब है यतिकै जम्मा भयो नि यो हाम्रो अलिकति रहेको बाटो पनि एकदमै कम्प्लिटली ल्यान्डस्लाइड भएर जाने रहेछ। र यसको लागि चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो है, चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो है ग्राम अथवा ब्लक है, हाम्रो यो सभासदहरू सबैजनाले है यो चाहिँ कदम लिदिएमा है, कदम चालिदिनु भएमा अलिक अति नै उत्तम हुने थियो। यहाँ हेर्नुहोस् यो पहिल्यैदेखि झरेको थियो, यो प्रोसेसमा छ भनेर है कति अब यहाँनिर मान्छेहरूलाई भनिरहेको छौँ हामीले। तर अब यो प्रोसेसमै छ कि न, यो अब नयाँ प्रकारले यसलाई ट्र्याकिङ भइरहेको छ कि है। तर यो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै सोचनीय भयो। यहाँ मात्रै देखाएको हामीले, योभन्दा अगाडि पनि अझै गयौँ भने हामीले है त्यहाँ पनि पुरै ब्लकेज भएको छ रोड। अब त है यसरी हजुर यहाँ बिमारी पर्यो कोही भयो भने है, विशेष गरी स्टुडेन्टको गाडीहरू चल्छ, त्यो त अब कम्प्लिटली नै ब्लक भयो। यहाँनिर अब कोही हस्पिटल जानु पर्यो इमर्जेन्सी भने बाटै छैन। तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पिङ डाँडाको छेउको है खोप्रेल जानेपट्टिको हो, यो पहिरो हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो पनि अझै धस्किँदैछ यहाँ पानी जमेको कारण। धन्यवाद।